হ্যালো বাচ্চারা, আজকে আমরা অ্যালফাবেটস শিখব। ABCD কিভাবে লিখতে হয়। তো চলো দেখে নাও কিভাবে লিখবে। A is orange color. B is pink color. C is red color. D is red color. E is orange color. F is blue color. A for apple. A for apple. B for ball. C for cat. D for dog. E for elephant. F for fish.